Mga igsoon, natapos na ang duha ka libo ka tuig nga tagal nga panahon o kahigayunan sa pagbalik ni Kristo sa kalibutan. Humanos niini ang usa ka libo ka tuig nga si Kristo mohari uban sa iyang mga katawhan. Aron sa pagsubay sa kamatuoran niini, nahimugso ang programa nga The Kingdom of God ug ubos nini ang tulumanon nga consumatum est, natapos na ang tanan. Mga igsoon ingnon ko kamo nga consumatum est, kay natapos naman ang buluhaton sa Dios niining pagkatapos sa ikaduha ka libo ka tuig ni Kristo, kay kiniman ang ikaunom ka libo ka tuig nga nagpakasala si Adan. Maingon nga sa ikadunom ka libo ka tuig itapos sa Dios ang iyang mga buhat, og sa ikapito ka libo ka tuig mipahulay siya. Maingon man usab nga natapos na ang ikaunom ka libo ka tuig, og aniya nakita karon sa ikapito ka libo ka tuig nga niini ang Dios mopahulay usab. Tungod niini gikinahanglan sa tao ang pagpangandam aron sa pagbag-o sa kaugalingon, aron dili na mahibalik ang nahitabo ni Adan nga samtang nagapahulay ang Dios si Adan ni adtong panahona nagpakasala. Karon natukod na ang gingharian sa Dios ug mao kini ang pagasudlan sa nakaandam na sa iyang kaugalingon. Mga igsoon, aniya usab kita sa atong programa nga The Kingdom of God. Apan una sa tanan, kita mangayayog katahuran sa atong mahal haring Filimon Undok Riambonanza, supreme founder ng Kingdom of God ug sa kinatibukan sa iyang royal family diha sa Rizal Shrine, Talisay, Dapitan City, Zamboanga del Norte. Og sa tanan nato mga kaigsunan gikan sa Region 1 hangtod sa Region 13, Caraga Region, Insia Region. So isa-isahon nato aron po masinati sa uban nato mga igsuon unya ini kahuman nato sa ato ang programa to isa-isahon ang mga leader sa matag usa ka region. Og sa tanan nato mga kaigsunan sa provincial leaders sa tibuok Pilipinas, sa tanan mga municipal leaders, sa tanan barangay leaders sa tibuok Pilipinas, sa Kingdom of God, maayong gabi kanatong tanan. Og sa atong mga taga-subaybay sa kanunay, sila sunod sa atong programa nga The Kingdom of God, og sa atong mga kaigsuonan nga mga coordinators sa Royal Alpha Omega Ring Trading Corporation o sa Philippine Deuterium Development and Management Corporation. So maayong gabi kanatong tanan sa atong pagsubaybay ni atong programa sa Kingdom of God. Ato yung hinumduman kanunay nga ang atong programa nga Kingdom of God karon madungog nato sa radyo dinhi sa Facebook, sa YouTube madungog nato kini ato ang mga makita na nato kay nagkadaghan na pud ato mga kaigsunan nga nagapaambit naga-share sa ilang kaalam gikan sa atong mahal Filimon Riambonanza. So dito datong igsoon diha sa Imus Cavite, si King Guerrero sa pamilya Guerrero diha sa Imus Cavite. Good evening sa inyong tanan, sa inyong pagasubaybay sa atong pagpaminaw sa atong programa sa Kingdom of God. Aron jud nato mahibaluan nga ang atong nasod dinhi sa Pilipinas dinhi magasukad o magasugod kaning gingharian sa Dios. Mao nga ato na kining ibalik nato sa kanunay aron mahinumduman sa mga tao og ilamatisok sa ilang hunahuna nga kanad ang gingharian sa Dios dinhi sa kalibutan, partikular magasugod dinhi sa atong nasod sa Pilipinas.
mao man gani nga ang Dios migamit og kahimanan, migamit siyang tao nga himuong kahimanan aron makaandam o magaandam alang ni anang gingharian sa Dios. Kay ang gingharian sa Dios maila pinaagi sa iyahang ang nasod maila nga siya mao ang pagatukuran sa gingharian sa Dios sibo sa mga prophecy o panagna, sibo usab sa mga panglihok didto sa Israel, no? Kay ang historya niini didto magasukad sa Jerusalem, didto sa Israel. Ngan kay wala naman didto kanang gingharian sa Dios, gikuha naman og gihatag sa kanasod mao nga ang Dios nagaandam usab sa nasod nga pagabutangan, no? Nasod nga pagabutangan. Mao nga gani nga ang atong nasod sa Pilipinas adunay dakong butang nga gitago sa Dios. No, giandaman sa Dios og dakong butang tungod kay mo kini umaabot nga gingharian sa Dios. Munang giandaman gigamit ang ato ang kanhi Presidente Marcos gigamit sa Dios. Wala pa siya mahimong presidente sa nasod, gigamit na sa Dios. Aron siya ang magatipig, no? Magatago, magapahiluna ni anang dakong butang, dakong kayamanan sa atong nasod sa Pilipinas. Wala lang masayod ang uban ni anang istorya ni ana tungod kay na niturok na sa ilang alimpatakan o silang unahuna nga si Presidente Marcos ay korupsyon o nangawat sa butang sa gobyerno. Wala nila masayri kana. Muna nga atong hisgutan usab kana. Hisgutan kung unya, kung may panahon, taas pang panahon atong hisgutan. Nga kining Pilipinas di ay mo kini panultihon kaniadto sa mga katigulangan nga ang Pilipinas, kining nasod nato nga Pilipinas, mahimong umaabot nga pinakadato nga nasod sa tibuok kalibutan. Dato, no? Dato nga nasod. Dili lang ma-explain sa atong mga katigulangan niadto ngano nga dato ang Pilipinas sa umaabot nga adlaw. Igo lamang sila moingon nga mahimong dato nga nasod. Dato unya mahimo pud kuno nga doon na pagisgutan nila nga mahimong inila nga nasod. Kanang pagka inila nga nasod sa Pilipinas na hinihinay nagkatuman, no? Naghinihinay nagkatuman. Tungod sa atong mga Pilipino nato nga sumikat kag kalain-lain nga mga talento para sa singing, naila ang Pilipinas sa mga Pilipino-Pilipina nga magaling na mga singer ang atong mga kababayan. Gawas pa na nilutaw pod didto katong usa ka magician, no? Atong hisgutan ay para kanang giingon magud nga mahimong inila na tinuod nagkahinay-hinay nagtinuod. Nagkaanam-anam na siya katinuod kay bisan kadto si Iprin Bata nga nag-billiard datong duwa adto. International na ila pud to siya. Ilado po sa tibok Pilipinas, tibok kalibutan na ila siya magaling sa billiard. Pag-abot naman sa mga lagkalain-laing sports, daghang nilutaw nga magagaling sa boxing, sa boksingero, no? Sila Donaire, katupang uban adto mga Bisaya, katupang uban adto gikan sa Mindanao, gikan sa Visayas, magaling na boksingero. Paggawas si Pacquiao hinsamot na hinila ilado kayo ang Pilipinas. Pero ganun pa man, kung atong balikan ni atong panahon, sa panahon nila ni Magellan, Ferdinand Magellan, dito na sa nailhan ang Pilipinas. Apan hindi kaparehas karon, no? Na hinihinay naglutang ang Pilipinas. Pero nagpabilin paghihapon kanang gitawag nila nga term nga murag daog-daog ang mga Pilipino dito sa laing nasod, no? Doon na yung nasod nga ingon ana bang term nga ubos ang ilang pagtanaw sa atong mga kababayan
labi na gayud pag-abot sa mga trabaho nga ang trabaho nila ay DH or domestic helper, mo nga sila ubos ang paglantaw ni adtong mga nasod nga doon na mga kababayan nato nga mga nagpakatulong dito sa laing nasod. No, pinaganda lang domestic helper, katulong di sa Pilipinas ang tawag. Bisan teacher sa Pilipinas, bisan unsay ilang negosyo o sila yung profesyon sa Pilipinas, pag abot dito kung ilang i-applyan ay usa ka domestic helper mo na nga alilaan nila, no, ubos ang panlantaw. Pero ganun pa man, kay mo man jud kanay agian sa mga Pilipino, muagi man jud diha ang mga katawhan nato nga mga igsuon, mga arang-arang kahimtang o mga kabos nga kahimtang, muagi tungod kay nangandoy man sila nga mudako ang ilang income mo nang mo adto sa gawas sa nasod, mo abroad, aron makakuha og dako nga kantidad para sa ilang pamilya. Mao nga ubos ang panglantaw ni ana ang uban mga nasod. Apan mubalir ka na pag-abot sa panahon, mubali nay nangutan na kanusa man na mahitabo, no, kanusa man ang mahitabo kana imong gipamulong nga ang Pilipinas mubali, mahimo na pud siya nga adunahan, mahimo na pud nga ang ubang mga nasod, mga katawhan nila nga naghihirap pud sa ilang nasod, silang bansa, sila na po'y mo abroad sa Pilipinas. Muabot ka na, haduol na ka, ay na haduol na. Kay kining Pilipinas, kining atong nasod nga Pilipinas, sumala sa akong giingon sa unahan nga umaabot kini nga dato nga nasod. Unsa may kadatuan sa Pilipinas, unsa may kadatuan. Kana bang kayamanan nga gitago ni Presidente Marcos nga giandam niya alang sa atong nasod sa Pilipinas? Kana bang mga gold unsa pa diha nga gitago nga madakong kayamanan? Kana siya kung atong hisgutan, dako gihapon og tabang kana, dako tabang kay dili man na mapunta sa pamilya Marcos kanang giandam niya nga dakong butang. Biro mo kung wala ko masayop 884 ka mga account, no, nga ang tag-iya na Pilipinas o 884 banks, mga bangko, no, daghang mga bangko sa lain-laing nasod sa tibok kalibutan ang iyang deposituhan yanang bahandi sa Pilipinas. Dili kana ngalan sa pamilya Marcos, dili. Kay gahimo lang siyang tao nga dami, no, pangalan na signatory siya, yang pangalan apan dili niya makuha, no, dili nila makuha tungod kay dili man na may sikreto nga gibutang ang atong Pangulong Marcos. Kay kana siya giandam na dili para suluhon sa katawo nga gihimo niyang dami. Giandam na mga ka-account para sa Pilipinas, no? Kana mo dakong butang, dakong bahandi nga giandam ni Presidente Marcos Pilipinas, mo kanay usa sa makatabang sa atong nasod sa Pilipinas. Ang pinakadakong butang nga wala na pagka, no, dili na mapobre ang Pilipinas, mo na makapadato sa Pilipinas kanang dakong butang nga gitawag kanang deuterium. Mo kanay kadatuan sa Pilipinas nga way pagkaurot, way pagkahubas, no, kay gi-probe kana, ipamatud-an sa daghang mga scientists nga kanang deuterium sa Pilipinas dili mohubas, no, dili mohubas. Kay ang explanation nila, ang kalibutan nagatuyok 24 oras. 24 oras walay hunong nga pagtuyok. Unya ang mosulod diri sa atong Philippine Trench 85 million barrels matag adlaw, matag usa ka adlaw, 85 million barrels. Nan kay wala may undang og tuyok ang kalibutan, matag adlaw masudlan og 85 million barrels. Sa atong kompetisyon, gisgutan na nato niaging mga bulan, nato niaging mga programa nato nga ang consumption sa tibok kalibutan
sa tanang klase nga mga langis o gas, gasolina, diesel, moabot og 96 million barrels kada adlaw. Compare sa deuterium, kuan lang ang mahurot, 60 million barrels compare sa deuterium o diha sa gasolina. So 96 diha sa fossil fuel, 96 million barrels matag adlaw sa fossil fuels. Apan ang kung deuterium na gamiton, 60 million barrels lamang ang makonsumo matag adlaw. Nan kay 85 million barrels man ang musulod sa Pilipinas, sa ato pa na ay sobra nga 25 million barrels matag adlaw. Okay, di man makuha ng deposito. Dili makuha na ang deposito nato sa Philippine Trains tungod kay matag adlaw dunay mosulod nga 85 million barrels. Munay kadatuan sa Pilipinas sa umaabot ng mga adlaw, hapit na doon na kayo. Mao nga kanang bahandi nga tipigan ni Presidente Marcos hangtod karon, mo kanay igasto diha. Mo kanay itabang mo gasto kay dako magasto ng pag-istala ni anang mga ekwipo para makuha ang deuterium sa atong nasod sa Pilipinas. Mo kanay kadatuan nga way katapusan. Mo kanay makapadato sa tanang mga Pilipino diri sa nasod sa Pilipinas, sa tanang mga pobre. No, tanang pobre. Unya katupong mga katamtaman ang panginabuhi, madato po tanan, mulibil og kadato tanan parehas, maparehas sa kadato. Atong dato mo samot po kadato kay na naman sila dato naman sila daan. Pero wala na dayoy pobre ang Pilipinas, wala na. Tungod ni anang deuterium. Tungod ni anang deuterium sa atong nasod sa Pilipinas. At saka wala na po'y korupsyon ang atong nasod sa Pilipinas. Muna mudato og maayo. Mulamdag og maayo ang atong nasod sa Pilipinas. Mulamdag. Muna na giingon sa uban nga mga nagasangyaw nga didto daw sa gingharian sa Dios wala na gabi wala na daw ngit-ngit, puro na adlaw. No, puro na adlaw kay hayag naman. Labi na kung libre tanan, libre ang kuryente, libre ang panglungag, ang gamit panglungag, libre ang tubig, bawa na bayran. Di hayag ayo, nga anumang hayag man ay wa na may patay-patay ang suga sa gabi. Mo kana nga ang Pilipinas sa ulahing adlaw, lamdag ayo, hayag. Dili bot pasabot nga wala nay gabi. Dili naman mausob ng gibuhat sa Dios. Kay matod sa uban wala na daw gabi, puro na adlaw. Dili mausob na, dili na usbo ng buhat sa Dios. Puro hayag tungod kay tanan magisuga. Ang suga sa mga kalsada sa kalye wala na ipatay-patay kay di naman magtipid. Kay kada adlaw na may musod nga deposito, libre pod sa gobyerno, libre sa gobyerno ang mga katawhan. Mao nga hayag kay Pilipinas, lamdag kayo, dili bot pasabot nga wala nay gabi. Moingon po sila nga wala daw gutom, tinuod na wala nay gutom. Dili bot pasabot nga diha sa gingharian sa Dios, dili na mukaon ang mga tao. Mukaon, kay lawas man material, mukaon. Wala na'y kuan, wala na'y gutom. Mao kanod kay ang tanan tao doon na may kwartang ipalit. Isa pa may magutom nga na may ipalit. Wala na'y gutom. Dili bot pasabot nga dili mga on sa gingharian sa mukaon kay naaman gihapon ang gitawag og material nga lawas sa tao. Manang gisgutan nato ng kadatuan tungod kay kanang kadatuan sa Pilipinas mahimo maguning gingharian sa Dios. Kung ang tanan kabus sa atong nasod sa Pilipinas mahimo ng adunahan, wala na squatter. Puro gwapo nagbalay ang mga Pilipino tungod sa share diha sa deuterium. Dako kay share ang mga tao. Ang gobyerno dako kay share, no? 60% ang musod diha sa gobyerno, 60%. Unya dito sa 40%,
70% adto paingon sa mga beneficiaries, mga Pilipino. Unya ang 20% adto paingon sa salaries, maintenance sa mga trabahante diha sa rigs, sa deuterium rigs, no? Munang atong hisgutan kining kadatuan sa Pilipinas kay mo kini future prophecy pa kana karon, pero munay umaabot nga mahitabo sa Pilipinas. Mahitabo kana kay gisulti na ning daan sa atong mahal na haring Pilimon sa iyan na ning ipamulong nga walay pobre gani karon iyang gisugo ang mga katawhan, labi na gayud sa kingdom of God. Isugo niya nga kinahanglan pasabton ang maayo ang mga kabus aron sila mahimong beneficiaries. Kay pagsugod ani gud kinahanglan magud mahimo kang beneficiary, ilista mo nang nay orientation ang mga-orient ang mga leaders sa kingdom of God. Mo nay magpasabot ni anang bahin sa deuterium aron sila mahimong mga beneficiary, ipauna mga kabus. Apan do ng mga kabus dili usab mo appeal, no? Dili sa pagkaron dili sila ma-appeal, dili sa pud sila ilista. Kadto po mga adu-adunahan o kadtong adunahan nga ma-appeal sila. Kay dili man pud na magkadungan og ka-appeal, kay di man tanan di pud magkadungan og kadawat tanan, kay ang mauna kadto pong ma-registered aron mahimong beneficiaries, no? Di biya manghula ang gobyerno. Hulaan nga kana siya ta kay nana sa lista, wala hantod gay karon ang mga para sa ning panghitabo karon, no. Wala na ang mga pangalan sa listahan. So sa paggadawat sa mga beneficiaries, ngunang nay orientation. Una sa tanan ang mga kabos mo una ani nga pasabton aron ang tanan mahimong adunahan, kay diha sa gingharian sa Dios pantay-pantay ang mga tao, no, pantay-pantay. So ato sa i-greet, no, si Narj Mendoza, good evening hari, og sa tanan nagtan-aw karon. So good evening po diha sa inyong tanan diha sa Tagum City, no, sa Tagum, Davao del Norte. Good evening. So mo kana mga igsoon atong taga-subaybay, atong hisgutan kining kadatuan sa Pilipinas aron mahinumdum kita pag-abot sa hinsaktong panahon nga tinuod di ay ang prophecy sa kingdom of God, ang prophecy ni Malharing Pilimon Reponanza. No, ato lamang kining gi-review karon, gisubli pag istorya aron kadtong wala makabati nining prophecy, mahinumdum makabati na sila, no? Unya inyo pong i-share dito sa inyong mga higala, no, aron sila masayod kung unsa ang dangatan sa atong nasod sa Pilipinas, no? Nganong ayon ana ang atong nasod sa Pilipinas pagkakaron, nganong nag-ilaid man sa kalisod ang Pilipinas, nga mo man ni ang pagatukuran sa gingharian sa Dios, na amang kay giandam nga kadatuan sa Pilipinas, nganong gilaid man sa kakabos karon, tungod kay atong hisigutan kana nga ang panghitabo karon nagailaid pa sa kalisod ang mga kabos tungod sa panahon nga atong gipaabot. Panahon lang atong gipaabot ani, panahon lang. Mo manggani nga sige natong pahibalo kini sa kahanginan aron ang tanan masayod, no? Masayod nga naaday kadatuan sa atong nasod sa Pilipinas. So si Linlin Aurelianida, good evening po, Kingdom of God. Good evening po sa imo diha, Linlin Aureliana. So asa ni siya dapit nga lugar. So good evening sa inyong tanan sa subaybay diha sa mga Aurelianida family, no? So good evening sa inyong salamat sa inyong pagsubaybay sa itong programa. Mo kana mga igsuon nato taga subaybay nga dakong butang ang giandam sa Dios pinaagi sa atong former President Ferdinand E. Marcos. Gigamit kato siya sa Dios nga pagpipig dili makuha bisan sa iyang pamilya, kaugalingon niya pamilya, bisan sa uban nga mga tao dili makakuha na, kay di gani makuha sa iyang kaugalingong pamilya. Bisan sa uban niyang mga anak, no, nga nakapangalan kanang maong account, dili nila makuha.
no dili makuha. Hangtod na ay go signals ni Ferdinand Marcos muna naday nangutana. Buot yung pasayo sabot tare naday buhi pa si Marcos. So na ay comment si Boy Pabuaya. Boy Pabuaya ng subaybay from Malabon. Ay siya Harimboy, no? Harimboy Pabuaya. Good evening sa inyo tanan diha, uban sa inyong pamilya. So salamat sa inyong pagsubaybay, no? Salamat sa inyong pagpaminaw sa atong programa sa Kingdom of God. So mao ka nang atong gisgutan nga nganong dili man makuha. No? Yes King, maraming salamat si Lindin Aurelianida. So nanong dili man makuha mismo sa anak ni President Marcos nga dili na sila bungbong katong anak niya. So daghan na sayod ang daghang anak si Presidente Marcos. Daghan siyang mga anak. Dito nakapangalan ng ubang account pero nganong di man makuha nila nga ila mangalan sila may signatory. Tungod kay na ay code anang ibutang si Pangulong Marcos na i-code dili makuha na basta-basta kay ngano dili man na pwede suluhon pud sa mga anak ni Marcos kay na may share ana ang Pilipinas na may share nga karon di man na pwede pud makuha kay mahulog man na siya o kanang gisangilan man na sila nga na mga ill-gotten wealth, no, sa mga Marcos mo nang pwedeng makuha na pwedeng bawyon sa gobyerno para sa panahon ni Corazon Aquino katong gitawag og PCGG. Karon lahi naman ang ngalan, di naman PCGG, murag unsa toy ngalan anang sa government karon nga pwede kumpiskahon sa gobyerno, no? Mo nga dili nila makuha na hantod karon di pa makuha, no? AMLA, no? Katong PCGG so na karon AMLA. So naay nagatan-aw, no, nga gobyerno ni anang sa ilang pagtan-aw nga kwarta sa gobyerno ilang bawyon. Pero kana siya kanang giandam ni Pangulong Marcos ilabi na gayud na sa nagkalain-laing bangko sa tibuok kalibutan, labi na gayud diha sa World Bank na diha ang account sa Pilipinas. Nga ang owner na Pilipinas, ang signatory na Pilipino, no? Owner na Pilipinas, tag-iya. Pilipinas, mga Pilipino, tag-iya. Mo na nga pag-abot sa panahon na ang makakuha na kubraho na sa atong gobyerno, presidente ang makuha na. Pinaagi sa mga gitawag og project proposal, no, dili man na mabitbit og kas kay na may kinahanglan pangitaan mag project proposal kay na may agreement ana. So Linlin Aurelianida, isa po ako na sa nag-coordinator aning deuterium po sir. Sa coordinator din natin siya. So saan kayo nag-coordinator Linlin Aurelianida? No? Sa Luzon ka ba? Kasi Tagalog yung salita mo kaya baka sa Luzon, no? So ingon ana, no, ganun nga ang natin na ang gihanda ni Presidente Marcos nga kadatuan mo kanay igasto sa mga project. Labi na jud ni anang deuterium, no? Pagkuha ng deuterium kay mo kanay kadatuan sa tanang Pilipino. Kay kung kanang kwarta nga gideposito ni Marcos ug munay bahinon sa tanang Pilipino, mamilyonaryo ang mga Pilipino puro mahurot na siya. Inumduman na to nga ang kwarta kung mo'y bahinon mahurot. Samantalang kanang deuterium mo'y kuhaon sa gobyerno unya tagaag share ang mga Pilipino labi na jud ang mga kabos way pagkahurot. Matag bulan na ay madawat ang tanan nga mga Pilipino, ang tanan mga beneficiaries tanan na pero pagsugod ani dili tanan makadawat kay kadtong pamang na lista. Kadto pa man naka-apil sa orientation o na registered, no? Mura may maka-apil ana. Kaya saan man pag hula sa gobyerno nga kana siya nanang pangalana kung wala ma-registered. So dili jud ma-apil ang wala ma-registered pagsugod ani. Wala ta masayod og pila ka tuig usa ma-registered ng uban. Kaysa pagkaron ang uban dili pa man jud mo adapt nga ana tungod kay ilang hunahuna dili man gobyerno mo igadala sa programa.
dili man LGU, NGO man. Ako na ning isaysay ni adto ni aging mga programa na to, bahin ni anang ngano mo na pangutanan gud ngano nga dili man ang LGU mo igadala sa programa anang deuterium pagpangita sa mga beneficiaries mo na pangutana. So ako na po nang gitubag aton ni agi, pero ato gihapon usbon pagtubag kanang pangutanaha. Ngano nga dili man ang LGU ang nagdumala ni ana. Sa gikingon ako sa unahan nga sa panahon pa dito lang ta magsukad ni Presidente Cory Aquino. Sa panahon ni Cory Aquino, gisugdan na unta nila ni adtong 1987. Usa sa kasundo ni ana si engineer katong scientist ba, si Cesar Escusa, nga mo katoy gisugo, usa sa gisugo ni Presidente Marcos sa pagpangita sa mga bahandi sa Pilipinas. So ato sa great note Clarita Saraga. Maayong gabi King, salamat sa pagpaabot sa mensahe ni mahal na Haring Pilimon Ori ang Bunansao. Salamat po sa inyong pagsubaybay ni atong programa. So mo nga kanang pangutana ngano nga dili LGU tungod kay panahon pa dito ni Corazon Aquino gisugdan na nila Cesar Escusa uban sa mga investor ng mga foreigner, no? Gisugdan nila 1987. Unsay nahitabo? Si Linlin Aurelianida, dito po ako sa Davao City, sir. Sa may Santo Niño Mintal, Davao City. Rekomendado ni Angelita Bulyo, nga taga Surigao City, nakapunta na kayo dito sa balay. Okay. So, kamo da ito no, hinumdum lang ko kay, murag familiar lang ang apelido, pandi ko kay hinumdum asa to. Kay one time na may minakanha sa inyo. So, salamat sa inyong pagsubaybay, no? Mga Aurelianida family, no? Sige lang, makabalik na tayo diha pohon pag masit na natin, maayos na natin ang atong schedule para makapag-orientation ta diha sa inyo ang lugar. So mo nga na ato nang hisgutan tungod kay aron ang wala pa makabati, makahibalo sila, no? Makahibalo sila bahin ni panahon ni Corazon ang history. Panahon ni Cory Aquino dito nang history ni ini nga gisugdan nila diha sa Siargao sa pagkuha or operation, no? Nag-instala sila mga ekwipo diha sa Siargao, Surigao. Apano sinihitabo wala makuha, wala magsaksis ang ilahang plano sa mga magagaling nga scientist yun. Tungod sa hinungdan giyon sa pagtago sa Dios, gibutangan og kusog ayo nga pressure, ang sulog basog. Pressure kusog ayo nga matod pa sa mga explanation sa mga engineers, mudagan og 10 to 14,000 PSI ang ikusgon. Nya kayang kagahi sa atong puthaw 3 to 4,000 PSI lang sa ato pahumok kayo. Kung itandi diha sa 10 to 14,000 PSI nga kakusgon diha sa pressure sa tubig diha sa trains, atong Philippine trains, diha gitago sa Dios anang kanal nga lawom kayo. Nga 3 miles ang ilawmon gikan diha sa ibabaw sa kabatuan, kanabang ilawom sa tubig, di ba? Bato man na kanal ibabaw diha nagikan na ng level sa kabatuan, na kanal nga lawom 3 miles na siya kalawmon, 3 miles. Unya ang gilapdon niya ng kanal 52 miles ang gilapdon. Unya ang gitaso niya ng kanal 868 miles mo kanay gitason. So unsay tindog sa Pilipinas kataso ning mapa sa Pilipinas, halos ingon ana usab kataas ang kanal kanang gitawag og Philippine Trends, Philippine Deep, no? Pinakalawom nga parte sa Pilipinas nga kanal.
nga puno ka nagdeposito sa deuterium, puno sa deuterium kana. Kay wala ka na nakuha nga nawa man makuha wala na makuha bisag gamay nga man. Sige lang gatod og ang Diyos diri og 85 million barrels matag adlaw. Wala makuha tungod kay wala pa man na masugdi. Mo nga wala masugdi tungod kay dili makuha tungod sa pressure sa tubig. Mo nang ang tanang presidente gikan ni Cory ato Cory Ramos Estrada Gloria Pinoy hangtod karon sa kasalukuyan pangulo sa nasod, nahibalo sila sa istorya nga gisugdan ang tag-operate nila panahon ni Cory Aquino ni adtong panahon wala makuha tungod sa nangaguba nga mga ekwipo. No, nahibalo kita nga wala nakuha tungod kay nangaguba ang mga ekwipo tungod sa kusog nga pressure sa tubig diha sa ato ang Philippine Trench yana pagtago sa Dios. Mo nang nasayod ang atong pangulo sa kasalukuyan. Nasayod sila nga dili makuha. Naapoy nangutana nga matod nimo dili man makuha panahon pa ni Cory hangtod karon nahibalo ang mga pangulo nga dili makuha tungod sa pressure sa tubig. Ngano man nga inyo man dayang gi-explain karon nga makuha hapit na. No? Mo po na nindot nga pangutana. Nindot nga pangutana ngano nga nag-orient man kuno kita. Nag-orient, nagpahibalo sa mga tao sa kanginan nga hapit na makuha. Nga ang history lisod man kuwaon kay kusog ang pressure sa tubig. So sumala sa discovery sa ato ang supreme founder sa Kingdom of God, Mahal Hari Pilimon Riambonanza o sa mga engineers, na-prove niya nga makuha, pwede kwaon, pero wala lang namo itugan ang specific na lugar, no? Wala namo itugan, kaya inyong mag-viral ka na, nagpaabot pa kita sa panahon, kung itugan nato karon dili na maabot sa panahon nga atong nisok titakda, nga dito sugdan og kuha. Mag-viral na, maunahan din sa mga foreigner investor. Maunahan ta. Ila man ang anhaon, kwaon, kay istorya man nato. So, dili na istorya. Hangtod nga masugdan na kanang ato ang project o proyekto. Anang pagtukod, anang gitawag og deuterium rigs nga mao'y musuyop anang kadatuan sa Pilipinas nga gitawag og deuterium. No? Mo kana yan na pagtago sa Dios ibutang kusog kay nga sulog pressure sa tubig aron dili makuha hangtod maabot ang insakto nga sukod nga panahon. Kanusa day sukod? Kanusa man day sukod nga panahon? Mo ko na mga pangutana. Alang sa wala kay makasubaybay ng una, ang sukod nga panahon ani na manggoy basihan nato sa Biblia. No, atong basahon ang Biblia ngano nga isukod tungod kay gabasi kita sa Biblia diha sa Mateo 25:1, no? Og bisan lang kutob sa 4, itaas man ni kayo, abot man ni kuangod 13. 25:1 ngadto sa 4 lang sa Mateo. Ang sige ingon. O ang kuanan ay uluhan ay ang sambingay mahitungod sa napulo ka mga dalagang birhen. Og ang gingharian sa langit iga pakasama sa napulo ka mga dalagang birhin nga nagdala sa ilang mga lamparahan og miadto sa pagsugat sa pamanhunon. Ang 5 kanila mga buang-buang og ang 5 mga butan kay ang mga buang-buang sa pagdala nila sa ilang mga lamparahan wala man nagdalag lana apan ang mga butan na nagdalag prasko nga sinudlan og lana uban sa ilang mga lamparahan. Tan-awa sambingay pero gihubad gini sa atong mahal nga magtutudlo Mahal Hari Pilimon Riambonanza, gihubad gini niya nga kining 5 ka apulo ka mga dalagang birhen mo kining napulo ka mga pangulo sa nasod gikan kang Ramos, no? Gikan kay Ramos, ikalima si Duterte. Ang 5 giingon gingalan sa Biblia buang-buang kay nganuman dalag mga lamparahan walay dalang lana unsaon tuod pagsiga. Pero ang mga butaan nagdalag mga lana
dalag lamparahan, sinudlag mga prasko o nadalag mga lana. Ato pa nadala pa sila reserba. No, nadalag reserba mo kita butan. Ang bote pasabot ani kining unang 5 from Ramos to President Duterte dili makakuha anang deuterium. Dili makakuha anang kadatuan sa Pilipinas sa pagkakaroon tungod gid dunay sukod nga panahon. Adto pa kini sukod sa laing una 5 kay pulo man ni sila from Ramos, Estrada, Gloria, Pinoy, Duterte 5. Napay 5 dito magasugod ang deuterium makuha kanang 5 nga umaabot. Pero sa may mahuman si Presidente Duterte sa 2022 muna diha pod magasugod ang unang 5 anang 2022 nga diha pod pagasugdan kanang pag-operate sa project nato sa deuterium. No, mo kana hinungdan ngano nga walay mga taga LGU, taga gobyerno nga nag pahibalo sa mga barangay orientation bahin sa deuterium. Wala na sila magguan na nagpanahon, mag-aksaya og panahon tungod kay nahibalo sila nga dili makuha, no? Dili makuha diha sa Siargao kay kusog kay pressure sa tubig. Mo na history, no? Mo ka na history nga Alilin Oralanida, yes sir, sige salamat, gusto pod nako na maka-orient ka adto sa lugar namin, daghan nako mga membro o daghan siya mga kana beneficiary ang tawag ana kana na palista, beneficiary siya, no? Lahi po itong membro, dili na membro, beneficiary siya. Okay, so mo kana hinungdan ngano nga wala tanawa ragon yung nganong dili na kwaon kaya 5 nga una gikan ni Ramos. Unsay plataporma ni Presidente Ramos? Ang plataporma ni Presidente Ramos Philippines 2000. So, ang year 2000, nga gani ang iyang paglingkod from 1992 to 1998, no? Siguro, ambot pasabot na nga Philippine 2000, nga pag-abot sa year 2000, wala na pobre sa Pilipinas. Kaya 1998, mahuman naman siya. Wala na pobre, mo siguro ito iyang plataforma. Unya, pag-abot, walay deuterium mga plataforma sila. Kato walay deuterium, iyang plataforma, kuan man kana mang Philippine 2000. Pag-abot ni Estrada o sa plataforma ni Estrada, ira para sa mahirap mo to yang plataforma, no? So wala gihapon gahisgot sa deuterium. Ira para sa mahirap. So nahuman duha ka tuig niya nahuman. Itapos ang nahabilin nga tuig sa iyang vice presidente nga si Gloria Macapagal Arroyo. Pagdagan ni Gloria, unsay plataporma ni Gloria, yung siya nga Philippine Job. Ang tanang mga kabos nga way trabaho, tagaag trabaho. Hinoon-tinoon, nikusog ang tisda na itong panahon. No? Murag panahon ito ni Buboy sa Yuko. Nya, daghan na yung nakatrabaho, pero dili pun tanan. Wala gihapon maahon sa hirap ang kadaghanan sa pobre. Kadto lamang nakatrabaho. No? So dili mo'y solusyon sa kahirapan sa mga Pilipino. Dili solusyon ang trabaho kay di man tanan qualified sa trabaho. So wala matuman. So pag-abot na po ni Pinoy sa iyahang campaign time nga atong 2010 ug sabay plataporma ni Pinoy ning siya nga tuwid na daan. Siguro ambot na yung pasabot sa tuwid na daan na straight na siya, no? Diretso ang iyang pamumuno, pero wala gihapon sa gaisgot og deuterium. Kumusta? Wala gihapon la makuha kay wa man sila ga plataporma og deuterium. Pag-abot sa 2016 unsay plataporma ni Presidente Duterte, ang iyang plataporma war against drugs o korupsyon, alisin ang korupsyon sa Pilipinas. Mo na iyang mga plataporma. So tinuod nalimbiyuhan naghinahinay ang Pilipinas.
na hinihina niya wala ang korupsyon sa atong nasod, no? Hangtod karon ginabatikos katong involved sa korupsyon. So anindot, ngano may magkatag anindot? Wala man nila hisguti kanang deuterium, pero iandam sa atong Pangulong Duterte ang korupsyon nga mawala. Iandam niya. Ngano? Tungod kay pag-abot niya ng 2022 nga puhon-puhon kaluyan sa Ginoo, diha na magasugod ang atong deuterium o diha man magasugod nga doon na hinihinay nga abundan ang Pilipinas, mga butang sa tama nga sudlanan ng bayan ang ato ang kayamanan sa Pilipinas, kanang abot niya ng deuterium, mapunta sa tama nga panudlanan, mapunta sa tama nga paggasto tungod kay wala na may korupsyon ana. Karon pa lang gilimpyuhan naman ni Pangulong Duterte. Pag-abot niya ng mga panahon na nga ang tanan halos nga mga Pilipino doon na share ang gobyerno sa dako ay share, sumala sa kung gi-explain ganiha, dako ay share ang gobyerno mga dato dayon ang Pilipinas. Dato man ang naso, dato pusab ang mga katawhan, ang mga Pilipino labi na jud kadto mga kabos, no? Mudato pud sila. So na si White Dove Ma, White Dove Ma, happy watching. Ay daghang salamat po sa inyong subaybay ni atong programa sa Kingdom of God. Ato lamang isgutan ngano nga unsa may kadatuan sa Pilipinas. So direkta nga pagkaistorya nga ang kadatuan sa Pilipinas mo kanang deuterium. No? Dili katong bahandi nga giandam og kanang mga gold, dili na mo makadato sa tanang Pilipino. Kung mo kanay bahinon makakwarta, apan mahurot man. Samantalang ang deuterium dili man mohubas, dili man mahurot sa ato pa kada bulan na share ang tanang mga Pilipino. Hindi na siya by family, dili na siya kada pamilya, kundi individual, gikan sa bag-o na tao hangtod sa taas ug edad naay madawat nga share. Kung pananglitan magasugod sa 25,000 matag usa ka mga Pilipino, gikan sa bata wapay edad hangtod sa taas ug edad, naay 25,000 ang share matag bulan. Pulo mo sa kapamilya naamoy 250,000 matag bulan. Dili pa na dato, apan dili na po na pobre, no? Kay makapalit naman sa gusto nilang paliton nga pagkaon, biste unsa pa may paliton, matag bulan god 250,000 kay pulo man sila. Si bakuhay moabot og tag 250 bawat usa ka tawo, gikan sa gamay bata hangtod sa dako. Kung napulo mo namoy 2.5 milyon matag usa ka pamilya, kay individual man ang 250,000 kung mahitabo na. No, kung full operation na kanang deuterium sa Pilipinas, wala na dayoy kabos nga mga Pilipino. Ngano mo yung tagwalay kabos? Kay wala na may korupsyon. Ang bahin sa matag usa sa mga beneficiary sa deuterium madawat na niya. Tibuok, kung may 25,000, kung 250,000 bawat usa, 250,000. Wala na may korupsyon na, walay bawas. Ngano wala may bawas? Kanang nagatrabaho po sa gobyerno, naman po na sila share. Unya ang kaban ng bayan na po'y share, 60% pero tindako Kisa pa may manghilabot sa butang sa gobyerno, kisa pa may manghilabot sa mga share sa mga beneficiary nga matag usa na may madawat, no? Apan sa kikiingon nako sa unahan nga ang mauna makadawat kadtong naa sa listahan nga mo inaunang mga beneficiaries. Kaya alam mo, basahon usa ang pagbasa ito malista. Di ba? So si atol sang basahon, no? Si Clarita Saraga, ang Kingdom of God ra nagahisgot sa deuterium. Ano iyang comment, no? Pareha diri hari sa Kuwait by support pagka narehisto na ang bata, bag-o na tao na apoy support sa gobyerno. Ingon ana po dai sa kuan
dito sa sa Kuwait, no? Dito sa Kuwait. So ingon ana, bago na tao na i-share madawat. Kay dato man ang nasod. Kinahanglan ng tabangan ang mga kabos. Muna nga, kung ang tanang kabos sa Pilipinas na na-share, hangtod katong mga kadamtaman nga mga kaigsuonan nato na ay madawat, wala na dayoy pobre ang Pilipinas. Wala na pobre, mapareha diha sa Saudi Arabia, mapareha diha sa Kuwait. Kung sa pang nasura diha nga nang hatag sila share sa mga tao, no? Labi na jud sa itong mga kaigsunan mga Pilipino. Kay dugay na kay panahon nag-antos ang mga Pilipino. Gikan pa sa itong mga kaapuhan. Nag-antos. Tungod kay nagapaabot og panahon. No, dugay ang pag-antos ang Pilipinas. Labi na jud ang mga katigulangan nato ni adtong panahon. Gikan pa sa 1565 nag-antos na sa panahon sa mga Kastila. Nakapahuway kita sa mga Kastila 1898 sa December 10 dito sa Treaty of Paris. Nagkasundo ang mga Pilipino-Amerikano o ang Kastila nga paliton sa mga Amerikano. Pero dili gihapon tagawas nun ni adtong 1898 kay ang mga Amerikano na may nagpadayon pagkahawak sa mga Pilipino, labi na sa Pilipinas. 97 years po tang gihawakan sa mga Amerikano na human 1995. From 1565 sa mga Kastila up to 1995, 430 years kita nga ulipon ang atong mga katigulangan niya adto. Ulipon, naabtan po nato kay 1995 man human. Ngunang dugay pag-antos ang mga tao, dugay. Bayaran sa Dios ang pag-antos sa mga tao apan ang makapahimulos kadto ng mga kita na, no, mga ulahi nga tumutubo. Kaya ang mga katigulangan nato dito sila nag-antos, ang ilang pag-antos suklian sa panahon nato karon sa Ginoo, suklian kita sa Ginoo. No, muna mag-ampo ang tanang mga Pilipino, mag-ampo kitang tanan. Nga mahilikay kita tanan sa mga trahedya kung anuman unsa may silot baka na sa Dios nga gihatag, no? Kay dili wa may imposible god ang Dios magpahinumduman, pahinumdum guna sa Dios. Muna kinahanglan ang tanan mga Pilipino, bisan dili Pilipino nga nakasabot o nakabati sa to ang programa mag-ampo nga dili kita may apil ni anang mga pahinumdum sa Ginoo. Kay pagpahinumdum man sa Dios gon. So, snapod rin si Ambrosio Rizani, 2032 papastor ihatag ang deuterium kay magsugod ang unang dinihog ni Kristo 2034. Sige lang, kung muna yung magkompetisyon, ato pong pabuton. But ang programa sa Kingdom of God, magsugod kini basis sa ato ang competition nga nabanggoy nahabilin nga 60 years. Unya nakuha na ang 60 years nila ni Ramos hangtod ni Presidente Duterte. Duhan lang katuig sa 30 years. 2022 mo na ika-30 katuig nga nabawas sa 60 years. Sa ato pa napay mahabilin nga 30 katuig sugod sa 2022, no? So mahuman ang unang 5 nga walay lana sa 2022, mahuman. Mo kana ang katapusang presidente si Presidente Duterte anang 2022 nga walay lana, no? Nunya sundan sa 2022 nga dunay sila nay magakuha sa lana. So si Linlin Aurelianida ang Kingdom of God nagahisgot may tungod sa deuterium na lipay ng mga Pilipino pag-abot sa panahon. Ay salamat po, no? Si Clarita Saraga, 2022 ang sukod sa deuterium. So napaseko men nga 2022. Kay mo ka na sukod ang 2022. No, 2022 diha magasugod ang laing 5, no? Kay napa may ulahing nga 5 katubang sa gibasa nato sa Mateo 25:1 ngadto sa 4.
nga katong lima nga mga butan dunay mga lana nga sinudlan ang ilang mga lamparahan o dunay mga prasko, no, magdala pa sila mga prasko sinudlan og lana. Sa ato pa kanang lima sa sugod sa 2022 sila magadala ni anang pradyeka diha na magasugod sa 2022 kay mo kanay sukod sa panahon mo manggani nga gitago sa Dios pinaagi sa kusog kayong sulog kanang pressure sa tubig diha sa Siargao kay 2022 pa man ang gipaabot, no, 2022 pa diha manggod sugdan og offerit ang project niya ng deuterium nga mao kanay kadatuan sa tanang mga Pilipino sa Pilipinas. Mo kanay kadatuan nga giandam sa Dios tungod kay base sa kung ipamulong ganiha nga giandaman sa Dios og kadatuan ng Pilipinas kay mo man kini umaabot nga Kingdom of God dinhi man magasugod sa Pilipinas, no? Mapareha sa Saudi Arabia nga ang Saudi Arabia pobre po ng ubang mga tao didto. Apan sa dihang nakadawat na nagsag-share matag bulan, wala na dayoy kabos sa Saudi. Wala na kabos, kinahimo naman silang adunahan. Kay tungod sa ilang share, nga pila ka tuig sila nga nagadawat sa share. So, Ambrosio Risani, tinuod na nga magsugod sa 2022 ang unang lima, pero sa ikatulo ka presidente pa mugula ang Kristo. Sige lang. Basta ang atong hisgutan nga magasugod sa 2022 kanang programa nga deuterium, kanang project nga deuterium tungod kay mo kanay sukod nga diha magasugod aron kanang lima dili pud masayop ang nakasulat sa Mateo nga ang lima mooy dunay lana, no? Diha magasugod. Ingon ana mga igsoon natong taga-subaybay aron atong masayran nga duol na kaayo ang panahon, duol namon ng panahon na nga masugdan aron kita mahimo usab nga Kingdom of God kapareha sa Saudi Arabia nga gitawag sila og Kingdom of Saudi Arabia tungod sa langis, no, sa langis. Apan ang hula o ang tagna sa mga scientists niadto pang 2017 doon na pa'y nauna pa na ilan nang ipamulong o ilan nang istorya nga 2018 magsugod og hubas ang gasolina sa Saudi Arabia. Fossil fuel man kato sila. Fossil fuel. Nya 2023 wala na joy makuha nga langis sa Saudi Arabia. Muna gitawag nilang huling patak, wala na jud. Kay hurot na, no? Hurot na. Insakto ang sukod sa panahon. Insakto nga magasugod sa Pilipinas sa 2022 kay 2023 wala na may langis ang Saudi Arabia. Sila biya ang pinakadako og supply. Biro mo 12 million barrels matag adlaw ilang supply. Sa 96 million barrels nga consumption sa tibok kalibutan, 12 million barrels ila na. Ang uban na itabangan na sa lain-laing mga nasod. Kaya ginagmay raman po'y makuha tag usa ka nasod. Dili po tanang nasod na ilangis. No? Parehada sa Kuwait, asa pa diha, sa Dubai, o sa pang manasuran na ay mga gasolina, krudo, ana, kerosene, gas, unsang klase nga oil, mo'y nagatabang ni ana sa 96 million barrels. Nan kay mawala naman ang 12 million barrels ng Saudi Arabia, dako kayong crisis dayon sa langis, mumahal lain kayo ang langis. Pero mayroon pa naman silang stocks, no? Atong 2010, kung wala ko masayop, nasa 10 billion barrels pa yun, pagkasabi noon, 10 billion barrels ang ilang stocks nga mo kanay hinay-hinayo gamit matag adlaw. Mo kanay hinay-hinay gamit aron mapuno kanang 96 million barrels. 96 million barrels magud ang consumption sa Pilipinas, sa tibok kalibutan. Mo kana ang kidakano mo nang mo abutin ang crisis sa langis.
kung wala na dyan makuha. Apan, ang Diyos nagagahin na daan ana, nagagahin. Muna ang replacement ane, muna ni siya ang deuterium. Muna mo ipuli diha ng gasolina, diesel, unsa pa na, kerosene, unsa pang klase nga langis yan, kini ng deuterium ang ipuli. Ngano man, 85 million barrels matag adlaw. 96 million barrels man. So atong himay-himayon aron masabtan. Ang sa gasolina sa fossil fuel karon sa motor nga gagmay 40 kilometers matag usa ka kilometro. Matag usa ka litro 40 kilometers ang konsumo. Sa deuterium pila 257 kilometers matag usa ka litro, 257 kilometers. Meaning, ang 85 million barrels matag adlaw, dili mahurot ka na sa matag adlaw kanang 85 million barrels. Dili ka na mahurot kay ikumpara nato sa fossil o deuterium, ang deuterium 60 million barrels lang compare 96 million barrels sa fossil fuel. Muna na sobra nga 25 million barrels matag adlaw. Dili jud makuhaan ang deposito sa deuterium sa Pilipinas. Pila ka mga scientists ang nagprobe ni ana. Matag ikot sa kalibutan 24 hours, 12,000 kilometers ang gitravels sa deuterium, meaning nagbaha anang kanal kanang rigs kanang trench, nagbaha kana paingon sa Pilipinas gikan sa Puerto Rico paingon sa Pilipinas nagbaha. Biro mo 12,000 kilometers paingon sa Pilipinas, baha na siya, baha kasi 85 million barrels ang iyang gidala sa gihatod sa Pilipinas. Inig tuyok 85 million barrels matag tuyok 24 hours 85 million barrels ang mosulod sa Philippine Trench. Awas na ang atong Philippine Trench, awas. Nganong awas man? Tungod kay ang atong Philippine Trench walay sumpay paingon sa lain nasod, naputol. Murag nakawa, nahimong kawa sa Pilipinas. No? Munang the deepest ocean man ang Philippine Trench. Muna nga sangga tanan sa Pilipinas anang 86 million barrels matag adlaw. Walay nakasalusot sa lain nasod, wala. Diri sa Pilipinas kay ubos man ang Pilipinas, ubos man. Mo nga natigom, pirting daghana na kayo ng natigom. Kung ikumpara nimo sa ilawom kanang ilawom sa dagat kabatuan man, awas na diha. Atong 2017 matod pa sa mga scientists nasa 2 inches na ang awas lawom. Karon nawa na pila na ka-inches ang distansya gikan sa kabatuan sa ilawom sa babaan sa trench ng kanal, no, perting bagaan na kaayo ang deuterium, baga na kaayo mo na nga dili jud na makuhaan siya kan deposito, dili makuhaan kay kadturang inawas mo'y makuha na kay makuha nanampoy mo puli nga 86 million barrels, suyo po ng 60 nanampoy mabilin 25 million barrels, di jud magkahubas. Matod pa sa mga scientists, unending motion of earth. Sa ato pa, kung muundang tuyok ang kalibutan, muundang og baha ang deuterium, ang pangutana. Nakadungog ba mong tao nga makapahunong sa baha sa tuyok sa kalibutan? No, kay kung manay makapahunong sa tuyok sa kalibutan, muundang og baha ang deuterium. Maundang og baha gikan sa Puerto Rico paingon sa Pilipinas. Apan kung walay makapugong sa tuyok sa kalibutan, kay hinimo man kana sa Dios, wala po'y makapugong sa 85 million barrels matag adlaw ang mosulod sa Pilipinas. Mo kanay kadatuan sa tanang mga Pilipino, labi na gayud ko mga kabos, mo kanay kadatuan. Apan sa pagkakaron daghan pa mang di mo tuon ni ana, no, daghan pa man di mo tuon ni ana, sagdi lamang
kay makaapil lang po na sila pero maulahi nga lang. Kung pananglitan mo adapt sila hangtod pa sa 5 years, 5 years pa sila makanawat. Kung magasugod na ang sharing niya na, no? Kaya di man mo adapt ng uban. Kaya lang pagtuo, paabot sila og pahibalon sa gobyerno. Sa panahon ni Corazon Aquino, gipahibalo ba? Bisan ang taga Siargao wa gani kahibalo nga gisugdan nilag operate ang deuterium diya sa Socorro sa Siargao. Gisugdan na ni atong 1987. Swerte na lang kay wala nila makuha. Kay kung nakuha to panahon ni atong Corazon Aquino, ang pangutana kay wa man mo pahibawa bisan mismo taga Socorro Surigao, wala pahibawa. Do na kay share ang mga kabos. Sa diretsong istorya, posible nga walay share. Ngano? Wala man pahibala. May nalang karon nga na purpose. Ang purpose gisugdan na panahon ni Gloria Arroyo. Ipadayon na hangtod karon na purpose. Pero ginagmay lang usa pa na hilas na lang, hilas makapalit pud og pila ka kilo, no? So mo na pattern. Kanang purpose gitanaw sa gobyerno katong poor of the poorest na tabangan. Kadto ra po na estudyante, katong pobre nga walay estudyante, wa po'y madawat nga purpose, no? Pero lahi ni ana ang sa deuterium, lahi. Bawat tao nga ma-registered apil sa beneficiaries. Nya katong wala pa pod marehistro, di magpaabot lang pod sila nga marehistro kay aron pod sila maka-apil, no? Aron pod sila maka-apil ni anang beneficiaries, dili membro. Ato lang ilinaw, iklaro, lahi ng membro o beneficiaries. Beneficiaries lang. Kaya kanang membro mo sa group organization, sikta, unsa diha, tawag ana. Kana siya, beneficiaries lamang. Pareha ba sa karon na mga programa sa gobyerno, beneficiaries ta. Beneficiaries. For the poorest, mga beneficiaries, no? Dili membro. So, ingon ana, no? Ato lang mangiklaro. Ngunit tubag sa pangutana ngano nga dili man gobyerno ang nagdala sa programa o nagpasabot o nag-orientation sa matag barangay ang LGU or gobyerno. Mo kanay tubag. Nganong NGO man nasabot na ninyo. Nga wala na lamang sila magpakabana ni ana tungod sa history nasayod ang tanang presidente. From Ramos hangtod karon nasayod sila. Ang history dili makuha. So ang pangutana adto pong yung ano nga di man din na makuha, ngano inyo man nang ioblihan nga mga istorya karon nga makuha. Oh, si ato na pong itubag na makuha. Pero dili diha sa ilanggi sugdan, ikusog ang pressure. Di lang naman lamang namo itugan sa pagkakaroon tungod kay duha pa ka tuig ang 2022, paboto na to. Duha pa. Dito pa na sa sunod na Pangulo, sunod ni Presidente Duterte, dito na kung itugan na to karon na duha ka tuig, pwede makuha na sa mga laing investor, no? Pwede nila nga kwaon. Aron sila na mag-operate, kaya pa man dili nato itugan kana sikreto pa na karon. Pero makakita na muna na deuterium ring nga tukuron patindugon diha sa tunga sa lawod ug asan lawora diha na mo mibalo nga amo din ni ilang giingon nga sikreto nga lugar. Mo din ang lugar awan la itugan diha kwaon kay naa jud ay makuha. So no, ingon ana ang sikreto prophecy kana, prophecy. Maghintay lang ta. Magpaabot tag panahon, gamay panahon na lang. Magampo lang ta sa Ginoo nga tanan nga mga kasakit karon mulagpas, no? Mulagpas na siya. Dili mo igo sa tao, dili mo hapit sa mga tao, mulampas ang mga trahedya. Dahang klaseng trahedya, sakit, trahedya. Linog, bagyo, no? Unsa pa man diha. Daghan padala ang Dios, kasakit man tawag ana. Matod pa sa buhat 14:22 nga nagpaligon ang mga kalag sa mga tinunan og nagmaymay kanila
sa pag-ingon nga kinahanglan managsulod kita sa gingharian. Wala mo na mo niha, amo na ning isigutan ni ang si Tasa tungod kay human daw nimo makita ng gingharian na ay kasakit, no? Kasakit mo man na siya. No, ato basahog otro or masabtan nato. Nga nagpaligon sa mga kalag ang mga tinun-an og na nagmaymay kanila sa pagpadayon sa pagtuo og nag-ingon nga kinahanglan managsulod kita sa gingharian sa Dios pinaagi sa daghang kasakit. Mga daghang kasakit. Kung dito po sa Matthew 6:33, apan mo unahan ninyo pagpangita ang gingharian og ang pagkamatarong gikan sa Dios ug unya kinin tanang mga butanga igadugang ra kaninyo. So kining butanga igadugang na material lang igadugang mo nang kadatuan. Nya na po'y uban mo ingon di man kinahanglan ang kadatuan sa langit. No? Na ako'y nadunggan nga doktrina ingon ana. Di daw kinahanglan ang kadatuan sa langit. Na kung more atong basihan, magapabilin ang mga Pilipino ang Pilipinas nga kabos nga nasod o kabos ang katawhan, paano siya mahimong gingharian? No? Paano siya mahimong gingharian? Kay kinahanglan ang nasod, ang mga katawhan mahimong adunahan para sa Saudi Arabia. Aron mahimo siyang kingdom of God, dili siya mahimong kingdom of God kung daghang squatter diha sa mga ilawom sa tulay, kilid sa suba, daplin sa dagat. Kung makita paghihapon ka na, dili siya matawag kingdom of God. Kaya daghang kabus. Kingdom of God, mahimong kapital sa tibok kalibutan, meaning, datong nasod. Mahimo siyang datong nasod. Mahimo siyang datong nasod. Hinumduman na ito mga igsoon. Nga kanang ni bagsak ang ekonomi sa United States of America, sa Amerika mismo. Ang makapabangon niya na Pilipinas. Muna hinumduman na ito mga igsoon. Prophecy ka na. Prophecy ka na sa itong mahal na Haring Pilimon Bonanza. Nga ang ekonomi sa Amerika mubagsak. Kaya hinihinay magbagsak ilang ekonomi karon. Ay dili na sila makaprint og dolar. Dili na sila makaprint tungod kay nagmatured na, humana ang kontrata nila dito sa certificate, bank certificate kanang gitawag og gold backup para mag-print og kwarta, mag-print og dollar. Nag-expire na to 2006 pa nausaon nila pag-print. Kung nahinumdum pa mo, kung napansin pa ninyo, panahon dito nila ng mga boss senior, boss junior, grabe ang suporta nila pinansyal dito sa mga sundalo sa mga Amerikano. Apan pag-abot ni Donald Trump, gibawasan niya. Bisan pa dito ni Obama, gihinigbawas si Obama. Gihini-hini siya bawas kaya nakita niya ang ekonomi nila nagkahirap na ang ilang ekonomi. Nikunhod na. Dili na sila makaprint og dollar. Dili na. Muna nga, nagtipid sila. Partis panggubatan, nagtipid sila. Nagtipid. Muna nga, pag down na jud kayo ang ilang ekonomi ana, ulahing adlaw, ang makatabang ana, Pilipinas. Hinumdumi ka na ninyo maigsoon kay prophecy ka na. Prophecy ka na, ni adto pang, ano sa man nagisulat, istorya ka na nga makatabang sa Pilipinas, sa Amerika, mao ang Pilipinas, no? Pilipinas. Adto kaning panahon sa 2014, no? 2014 istorya na kini. Na 90 ang ekonomi sa Amerika mubagsak. Mubagsak ang ekonomi sa Amerika. Unya ang magbangon ni ana.
Pilipinas. Mo kana mga igsoon natong tagsubaybay. So doon ay nag-comment si Ray, di man po ang ngalan. So mo kana no mga igsoon natong tagsubaybay, daghan pa kitag pagisgutan sa sunod nga higayon, bahin sa atong nasod sa Pilipinas, bahin sa kadatuan sa Pilipinas, bahin sa gingharian sa Dios, ato usab ang pagisgutan ug bahin usab ato hisgutan ang kabahin ni Pangulong Marcos. Hisgutan po nato na kay dako kay siya contribution dinhi sa atong nasod sa Pilipinas, bisan sa kalibutan dako contribution si kanhi President Ferdinand Marcos, no? Mo kana. So karon mga igsoon, samantala kita magpaalam ning kagabihon, mabalik kita sa sunod nga mga higayon, mga panahon dinhi gihapon sa Facebook page nato sa Kingdom of God Region 11 o sa YouTube channel nato King Jerome Jesus Ligotom. Masubaybay niyo, mag-share, mag-comment lang kayo, mag-share o mag-like aron subaybay kayo mo sa ato ang programa. Kay daghan pa kini mga istorya nga wala pa namo may gawas sa kahanginan gikan sa atong magtutudlo si Malharing Pilimon Riambonansa. Daghang salamat sa atong mga tagsubaybay sa dibukang pamilya sa atong Malharing Pilimon Riambonansa diha sa Rizal Line, Talisay, Dapitan City. Sa tanan ng mga igsoon gikan sa Region 1 si Carmelito ni Kuila uban sa pamilya, daghang salamat sa inyong pagsubaybay. Sa Region 2 si Haring Edgar Piligotom, sa Region 3 si Heraclio Gigi Lagulos, si Limay Bataan uban sa pamilya. Good evening. Diya sa Region 4 sa Cavite, dami na diha ga opisina sa Dasmariñas City si Saturnino Sani Kilap uban sa pamilya. Ay gabi kining tanan. Diha sa Region 5 si Wilbert L. Bermo uban sa pamilya diha sa Masbati. Sa Region 6 si Florentino Campilan uban sa pamilya. Good evening ug salamat. Sa Region 7 si Giovanni Teologos Charis diha sa Region 7 no. O sa Region 8 si Haring Juanito Makalisang diya sa Cebu. Diya sa Region 9 si Haring Felix Proceso diya sa Rizal Line, Talisay, Dapitan City. Good evening sa inyong tanan diha. O sa Region 10 sa atong igsoon diha sa Cagayan de Oro City si Richard Proceso sa pamilya. Good evening. O kini yung ubos sa igsoon diri sa Region 11 Jerome Jesus Ligotom nagsukad sa Davao City. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. O sa Region 12 si Haring Binancio Kilap-Kilap diha sa Surala, South Cotabato uban sa iyong pamilya. Daghang salamat sa iyong pagsubaybay. Si diha sa Buena Vista no, sa Buena Vista Caraga unahan sa Butuan na diha si Hari Buboy Bulay no, uban sa iyong pamilya. Good evening diha sa inyong tanan sa inyong pagsubaybay. Sa NCR si Bilita Bilango Proceso Biolango. Sa tanan na ito mga kaigsunan sa atong mga provincial leaders, tanan mga municipal leaders, barangay leaders, sa tanan sa kaigsunan ito mga 12 gates, sa tanan mga coordinators sa Philippine Deuterium Development Management Corporation, sa The Royal Alpha Omega Ring Trading Corporation. Daghang salamat sa iyong pagsubaybay. Ako magaingon nga maayong gabi kanatong tanan. Salamat og mabuhay ang Kingdom of God. So mo kana no. Sa nag-ayos na niya, arrange na itong programa si Prince Jupit Ligotom no aron makapadayon patuloy-tuloy ang atong programa. So kini karon mo pang 30 na ka bisis ng live no. Live kita. So ingon na daghan pa kita isusulti sa sunod nga mga higayon. So salamat og may gabi kanatong tanan.